शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है आपको दो स्क्रीन्स में नजर आएगा। यहाँ पर एक डिवाइड रहेगी, एक याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, और दूसरी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आज जो स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी वो आज से चंद माह पहले रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम है, और दूसरी जानिब आज जो कलरफुल स्क्रीन आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आज है और दरख्शां रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। वो ये बताएगा कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह उल अजीज अगर तनकीद को मस्बत अंदाज में लिया जाता रहा तो तामीर भी होगी, तरक्की भी होगी और इल्म की शमा भी रोशन होगी। और जब ये इल्म की शमा रोशन होगी तो याद रखिएगा कि तालीम का इकबाल बुलंद होगा, और अगर तालीम का इकबाल बुलंद होगा तो वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस वक्त हम वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के अपने हलके में मौजूद हैं। माजरत चाहता हूं, करेक्शन करना चाहूंगा, अपने आबाई हलके में मौजूद हैं। यानी ये वो हलका है जिस हलके के लोगों ने हमेशा राना सिकंदर हयात, उनके खानदान, उनके कबीले, उनके खैश कबीले से मोहब्बत की है, उनको आला ऐवानों तक पहुंचाया है और दुनियावी हालात में उनको बाइज्जत ठहराया है। लेकिन यहां बहुत दर्द थी, बहुत तकलीफ थी। ये जिस ग्राउंड में मैं खड़ा हूं, ये ग्राउंड आज से चंद महीने पहले कैसा था, जाएं देखें और उसके बाद आगे चलेंगे। ये वजीर तालीम का हलका है, पहला पाड़ा, ये स्कूल की दीवारें रूढ़ियां पईयां ने स्कूलों दी कंधा ते। दीज आर द वॉशरूम्स, दे आर नॉट ऑपरेशनल। अगर किसी बच्ची ने या बच्चे ने जाना है तो साथ मदरसे में जाएंगे। 3 बच्चियां मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। राना साहब, एक फट्टी टूटी हुई है, दूसरी फट्टी पर वो बस टिक के बैठी हुई है। बहन, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? टेबल है, बेंच नहीं है, टेबल है, बेंच नहीं है, टेबल है, बेंच नहीं है। 21 बच्चे राना सिकंदर हयात साहब के हल्के में खड़े होकर पढ़ने पर। फातिमा जना का नाम कभी सुना हो? जी, तो राना सिकंदर हयात साहब के अपने आबाई हलके के स्कूल के माजी के हालात दिखाने के बाद अगर आज के हालात ना दिखाए जाएं तो ये बुरी बात होगी। आए जी, इस वक्त हमारे सामने ये वही ग्राउंड है और यहाँ पर अभी ये तकरीबन 7-8 फुट गहरी जगह थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ मकामात से 9-10 फुट गहरी भी थी। तो आज यहाँ पर मट्टी डाली गई है और इसको अपलिफ्ट किया गया है। ये दीवार सामने आपको बिल्कुल गधे के सर से सींग की तरह गायब थी, कभी थी ही नहीं यहाँ पर। बाकी वो की होया, चोरी दा माल डांगा ते गज वाला हिसाब होया, जिंदे जो लगा वो ले गया। कोई ईंटें निकाल गया, कोई स्लैब्स निकाल गया, कोई पिलर निकाल गया, लेकिन आज ये दोबारा मौजूद है। आज एक तफरीक नजर आती है कि इससे बाहर जो है वो माजी की दुनिया है और अंदर तब्दीली है, अंदर बेहतरी है, अंदर खैर है। और ऊपर मुझे बहुत खूबसूरत चीजें नजर आ रही हैं। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, आमीन आमीन। अल्लाह करे कि मेरे इख्तदार में बैठे हुए लोगों को इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो, और उसकी एक इजहार जो है एक जहद की सूरत में नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ मौजूद नहीं था। आगे चलें जी, आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, राना सिकंदर हयात साहब, आपसे मुखातिब हूं। राना साहब, जब हमने प्रोग्राम किया तो इब्तदाई तौर पर आप भी दिल गिरफ्तगी का शिकार हो गए, रवायती सियासतदानों की तरह। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने आपको उस दिल गिरफ्तगी को ओवरकम करने की तौफीक दी। यू केम अप विद द परफॉर्मेंस। और जब मेरा सियासतदान, जब मेरा सरकारी मुलाजिम, जब मेरा मुआविन मददगार बन के परफॉर्मेंस के साथ आएगा तो वी आर देयर टू अप्रिशिएट। हम इतने बुखील नहीं हैं, अल्लाह ने ज़र्फ दिया है। आए जी दिखाते हैं। मैं पहली दफा आपको दिखा रहा हूं कि एक सरकारी स्कूल का इश्तिहार है। इधर घूमे जी, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भोने की उताड़।
اب یہاں پر یہ اسکول جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو یہ 5ویں جماعت تک تھا. اٹ واز ناٹ این ایلیمنٹری اسکول. اب یہ ایلیمنٹری اسکول ہے اور میری اطلاعات ہیں کہ یہاں پر کوشش ہے کہ اس اسکول کو ہائی اسکول کرنے کی بھی جہد اور سٹرگل چل رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ ہائی اسکول ہو, یہاں پر بچے پڑھ سکیں. یہاں پر مفت داخلے کا بتایا گیا, مفت کتابوں کا بتایا گیا, داخلہ جاری ہے. والدین سے مثبت رویے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اساتذہ کی تربیت کا خصوصی اہتمام جو ہے اس پر نظر آ رہی ہیں چیزیں. ماہانہ ٹیسٹ سسٹم کا اہتمام ہے اور تعلیم و تفریح سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. واٹ از دا ڈیفرنس کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار وہ پروگرام نہ کیا جاتا تو اسکول کا ماضی یہ تھا. آئے جی, یہ اسکول کا ماضی تھا. اس پر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیکشن بھی ابھی زیر تعمیر ہے, یہاں پر بھی ابھی کام ہونا باقی ہے. یہ اسکول کا ماضی تھا اور یہ اسکول کا حال ہے. Is there no difference? کیا یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے؟ Appreciated. یہاں پر نشئی پنیاں لگایا کرتے تھے, جہاں پر لٹرلی ہم پروگرام کر کے گئے, اگلے دن پھر ایک FIR ہو گئی کہ جناب ساری موٹراں بھی چوری ہو گئی, نشئی لے گئے. لیکن آپ امیجن کریں اس انوائرمنٹ میں بچے پڑھ رہے تھے. Appreciated رانا سکندر اینڈ یور ٹیم. اب آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جی ناظرین کو کہ کل کے حالات اور کل کا کلاس روم کیسا تھا. آئیں ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ کل اس کلاس میں کیا تھا, اس کے بعد ون آفٹر انادر بیک ٹو بیک. آپ کے ادارے میں ایک بنیادی ضرورت واش روم ہے. جی سر. کیا ہے آپ کے پاس؟ نو سر. بالکل. ابھی کسی بچے کو, کسی سٹاف کو واش روم کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ سر بچوں کے لیے تو ادھر واش روم ہے اس کے مدرسے میں. جی سر. یہ کیا ہے؟ یہ لنگڑا ہے یہ سر ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے. بیٹا یہ لنگڑا ہے کیا؟ سر یہ ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے نیچے سے. بیٹا ذرا کھڑے ہوں. 3 بچیاں میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. رانا صاحب ایک پھٹی ٹوٹی ہوئی ہے, دوسری پھٹی پر وہ بس ٹک کے بیٹھی ہوئی ہیں. جی تو اس کلاس روم کے آج سے چند ہفتے پہلے کے حالات آپ نے دیکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے آئیے یہ باہر؟ آپ اسی اسکول کے بچے ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ پکی بات کریں. کتنے عرصے سے یہاں پڑھ رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 1 سال. 1 سال. آپ کو؟ 4 سال. آپ کو؟ 2 سال. 2 سال. یعنی جب پہلے والا ٹوٹا ہوا اسکول تھا آپ لوگ یہیں پہ تھے, تو وہ اسکول اچھا تھا, یہ اسکول اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے. یہ آپ کا بنیادی حق تھا. شکر ادا کریں. سب بچے کہیں گے الحمدللہ. الحمدللہ. دوبارہ سے الحمدللہ. دوبارہ سے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان بچوں کو, یہ وہ ہمارا معصوم مستقبل ہے جو کھنڈرات میں پڑھا کرتا تھا, لیکن الحمدللہ آج ان کے پاس بہتر کلاس رومز موجود ہیں. There was a time, اگر میں چند ہفتے پیچھے, چند مہینے پیچھے جاتا ہوں تو ہمیں یہاں پر 15-20 بچے نظر آتے تھے اور ان کے لیے بھی بینچز نہیں تھے, ٹیبلز نہیں تھیں, کھڑکیوں میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. لیکن آج الحمدللہ بہت بہتر سچویشن ہے. ابھی بھی رانا سکندر حیات صاحب, آئی ریکمینڈ یو کہ آپ اسکول کا ضرور وزٹ کریں. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی دکھائیں گے, بٹ اپریشیٹڈ, ہائیلی اپریشیٹڈ. السلام علیکم بیٹا. کون سی کلاس ہے بچہ؟ 4th کلاس. کیسی چل رہی پڑھائی؟ سر جی بہت اچھی الحمدللہ. کون سے سبجیکٹ سب سے اچھا لگتے ہیں؟ سر جی سارے سبجیکٹ. مثال کے طور پہ انگلش, اردو, میتھمیٹکس. سر جی اردو کی ریڈنگ میں صحیح کر لیتی ہوں. مجھے اردو کی ریڈنگ ویری گڈ. بڑے ہو کیا بننا چاہتے ہیں؟ سر جی ڈاکٹر. ڈاکٹر. کیا بننا ہے؟ وکیل. وکیل. کیوں بننا ہے وکیل؟ وجہ پسند ہے؟ جی. ظاہر ہے دس از یور چوائس. کیا بننا ہے؟ پولیس. پولیس میں جانا ہے جی. فوجی. فوجی بننا ہے جی. ڈاکٹر. ڈاکٹر. وکیل. وکیل. ڈاکٹر. 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 سبھی ڈاکٹر. ڈاکٹر. وکیل. وکیل. اچھا ویسے اچھی بات ہے, مجھے ڈاکٹر, وکیل, پولیس اہلکار اور آرمی پرسنلز یہاں پر مستقبل کے نظر آ رہے. ڈاکٹر. ڈاکٹر. ہاں جی. فوجی. فوجی. واہ بھائی واہ. ہاں فوجی. فوجی. ڈاکٹر. ڈاکٹر. فوجی. انشاءاللہ بنیں گے آپ سب لوگ. فوجی. پولیس. پولیس. فوجی.
फौजी 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 ये क्या बनेगा बड़ा होके? फौजी हाँ फौजी फौजी बनना है? वाह भी वाह, कभी फौजी देखा है? कैसा होता है? हाँ आप जैसा ही होता है, शाबाश। फौजी पुलिस पुलिस फौजी पुलिस ऊंची बोले, नाश्ता नहीं किया? फौजी 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 बच्चा क्या बनेंगे? फौजी अच्छा आप 4 साल से यहाँ पढ़ रहे थे, 4 साल पहले जब यहाँ पर आए थे तब क्या बनना चाहते थे? फौजी फौजी तब भी फौजी बनना चाहते थे, आज भी फौजी? वेरी गुड। वकील फौजी फौजी पुलिस पुलिस। अच्छा जी, एटलीस्ट पीपल हैव गॉट ड्रीम्स। बच्चों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं, और जब ये ख्वाब देखना शुरू कर देंगे तो जहन में एक चीज रखिएगा कि अगर 100 बच्चों ने ख्वाब देखा है तो उनमें से 25, 30, 40 तो पहुंच ही जाएंगे। सो इस क्लासरूम में जहां पर माजी के विजिट में हमें सिर्फ तकलीफ और अजियत नजर आ रही थी, आज हमें यहाँ उम्मीद नजर आ रही है, और जब उम्मीद नजर आने लगे तो आई मस्ट से थैंक यू। आए जी, अगले क्लासरूम में चल रहे हैं जी। अच्छा जी, इस क्लासरूम को तो बकायदा सजाया भी गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये कौन सी क्लास है? ये 1 क्लास। 1 क्लास, यानी ये वो बच्चे हैं जो अभी अभी स्कूल आ रहे हैं? जी इनके बिल्कुल। लिए ये इनको वेलकमिंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है? यस सर। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, हमारी तादाद भी डबल से ट्रिपल हो गई है। पहले तो एक खंडर था स्कूल बना हुआ, अभी तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। तो बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं? जी सर कोई अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम आपकी सैलरीज वगैरह का कोई मसला? नो सर, सैलरीज हमें आ रही हैं, बल्कि उनको पीमा की तरफ से पेमेंट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हमें सैलरीज दे दी हैं अपने पास। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज का मसला था, जैसे फर्नीचर नहीं था, चारदीवारी का मसला था, प्राइवेसी नहीं थी, खातून के लिए even वॉशरूम्स के नहीं थे, पानी सैनिटेशन का मसला था। पानी की टैंकी तक हमने रखी है अपनी, ठीक है। वेरी गुड। तो सारी चीज़ें हमें डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्नीचर कंप्लीट है, चेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। आए जी, ये जी 1 क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है? सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। पिछली दफा जब हम आए थे तो आप में से कोई बच्चा था तब यहाँ पे, कि आप सब उसके बाद आए हैं? हम जब ये बाद में। टूटा हुआ स्कूल था तब नहीं थे आप यहाँ? अच्छा, अब आपको स्कूल पसंद है? यस सर पक्की बात है? यस कोई तंगी नो सर किसी किस्म की? नो सर वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा भाई, तमाम बच्चे बैठ जाएं प्लीज। हाँ जी, क्या नाम है मेरे बच्चे का? हरम हरम, इतना प्यारा नाम माशाल्लाह। माई सेल्फ, अगर मैं आपको कहूँ मुझे इंट्रोडक्शन अपना करवा दें तो करवा सकते हैं कि कौन है हरम? अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हो? करवा दो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन। मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाते हो। My name is Haram. I am a girl. I am 7 years old. My good. mother name is Fozia. Very My good. father name is Munir. Very good. My school name is Government Elementary School. My love हाँ हाँ color pink. हाँ हाँ, My favorite toy doll. वेरी गुड। I reading class 1. वेरी गुड। मुनीर साहब और उनकी अहलिया, आप लोगों को लिटरली खुश होने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, अंग्रेजी बोलना, बैठ जाओ बच्चा, हरम बेटा बैठ जाओ। अंग्रेजी बोलना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अंग्रेजी बोलेगा वो बहुत बाकमाल शख्स है, बट बाकमाल चीज ये है कि बच्ची जमात अव्वल में, पहली जमात में एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाना जानती है। उसको पता है कि हरम कौन है और वो बता सकती है उसकी चॉइस क्या है, उसका पसंदीदा खिलौना क्या है। और अप्रिशिएटेड, बिल्कुल इनको ऐसे अप्रिशिएट करें जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। दरअसल है कि ये एक सरकारी स्कूल है, और अगर ये सरकारी स्कूल इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो रेवोल्यूशन आ सकता है, बल्कि ये इवॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। या एवोल्यूशन होगा,
रेवोल्यूशन तबाही करता है और उसके बाद कुछ चीजें मस्बत लाता है, एवोल्यूशन आ रहा है इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जी गवर्नमेंट ने इसको ऑनर किया है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है बच्चों, क्या हाल है, कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। तो आप जब हम पहले आए थे तो यहाँ पर कौन कौन बच्चा मौजूद था इस क्लास में? आप सब बाद में आए हैं? Yes, sir. न्यू एडमिशंस हैं? Yes, sir. वेरी गुड, यानी चंद महीने में ये बच्चे न्यू एडमिशंस हैं। तो आपका एडमिशन कब हुआ? पिछले माह। पिछले माह। आपका? उससे पिछले माह। 2 माह पहले। मेरा भी 2 माह पहले। तो आप लोग इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? सरकारी स्कूल में। कौन से वाले में? गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भुनी के उतार। भुने की उतार गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। Yes, और sir. अब इधर आप शिफ्ट हो गए, एलिमेंट्री स्कूल हो गया ना, ये Yes, बड़ा sir. स्कूल हो गया। तो अच्छी बात है, घर के करीब स्कूल मिल गया। यस सर। वेरी गुड। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, कोई बताएगा कायदे आजम कौन है? कायदे आजम को जानते हैं जी? बाने पाकिस्तान। जिंदाबाद, शाबाश शाबाश। अच्छा, कायदे आजम की बहन का नाम क्या था? फातिमा जना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेरी गुड। अच्छा जी, चंद महीने पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये खंडर था, ये क्लासरूम, वेरी स्पेसिफिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जमीन पर फर्श तो मौजूद था, कहने को दीवारें भी थी, लेकिन बच्चे खिड़कियों में थे। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट हैविंग सीट्स टू सिट ऑन। उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो उनको खिड़की में बैठना था। वहां पर वो उस्तानी साहिबा पढ़ा रही थी और इस खिड़की में बच्चे बैठे हुए थे, इस खिड़की में बच्चे बैठे हुए थे, कोई इधर नीचे बैठे हुए थे, यहाँ पे लाइन बना के नीचे बैठे हुए थे। सो हाईली अप्रिशिएटेड। आज मैं छत देखता हूँ तो मुझे टीचर्स की मेहनत नजर आती है। ये टीचर्स ने बनाया, किसने बनाया? टीचर्स ने। तो अपने टीचर्स के लिए क्लैपिंग तो करें ना यार। ये आपके टीचर्स ने बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक। क्या नाम है? खुजैमा मुनीर। खुजैमा मुनीर। खुजैमा क्लास कौन सी है? 6th क्लास। कितना अर्सा पहले स्कूल में आए हैं? 1 माह। 1 माह पहले। Yes. तो इससे पहले कहाँ पर पढ़े थे? 5th 4th? दार अरकम स्कूल में। तो इधर क्यों आ गए? वो इसके पीछे रीज़न ये है कि उस स्कूल में जो सहूलियात थी वो मुझे मेरे इस गांव वाले स्कूल में ही मिल रही थी। वो सहूलियात अब यहाँ मिल रही थी? यस। मेरे पेरेंट्स को जब पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ पर एडमिशन ले लिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे एक बात बताओ कि इस स्कूल के पुराने हालात पता है ना क्या थे? नो। बहुत अच्छी बात है। आप ये प्रोग्राम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इस स्कूल के आज से चंद महीने पहले हालात क्या थे। यहाँ पर बच्चे खिड़कियों में बैठ के पढ़ा करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपके पास आपके बेंचेस हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पास एक अच्छा क्लासरूम है, और इसके लिए शाबाश तो बनती है। क्लैपिंग हो जाए फिर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कोई मेरा नन्हा दोस्त भी है, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वो तो लाइटों वाले जॉगर पहन के आए हो। आजो आजो आजो, हम भाई हैं, कोई मसला नहीं, आप मेरे छोटे भाई हो। क्या हुआ, इतने ज्यादा क्यों घबरा क्यों गए? क्या हाल है? ठीक हूँ। इस उम्र में स्कूल भेज दिया? कितने साल के हो? 15 साल की। 15 साल के? इतने बड़े सारे हो आप हैं? क्या नाम है? नाम तो बताओ। नहीं, सही बताओ, समझ नहीं आ रही मुझे, मेरे कान से कम सुन रहा है। शायान अहमद। अरसलान अहमद। वेरी गुड। कौन सी क्लास में? ये मेरी क्लास है। ये वाली क्लास है। पढ़ते कौन सी क्लास में हो? इसके पढ़ता हूँ। पर क्या बनना क्या चाहते हो? बड़े होकर क्या बनना है? हाफिज जी। हाफिज जी, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। इन्होंने जी हाफिज जी बनना है, और अच्छी बात यह है कि ये बच्चा जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि उसने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। अल्लाह आपको बहुत अच्छा इंसान बनाए, जीते रहो। जाओ, और आपकी शूज़ यार मुझे दे दो यार, ये मेरे ले लो। इधर आओ ना, पास आओ। ये शूज़ मुझे दे दो, इसमें लाइटें चलती हैं, मुझे दे दो प्लीज़। हाँ, नहीं देना? नहीं, क्यों यार? ये ले लो ना, इसमें लाइटें ही नहीं है ना, वैसे तो बड़े हैं। मैं देता हूँ। दे देते हो?
जीते रहो, अल्लाह आपको खुश रखे जी। वो मान गया, वो कहता मैं दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, तशरीफ रखें, अप्रिशिएटेड जी वंस अगेन। अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं किसी बच्चे को इम्तिहान में नहीं डालूंगा। द रीजन इज कि भाई हमें जो इनपुट फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट आई है, सिर्फ आपने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं दिए। गवर्नमेंट ने जिस प्राइवेट एंटिटी को स्कूल ठेके पे दिया है उस पर नजर रखी है, दैट्स इट। आपका नजर रखना इतना मैटर करता है। अगर आप हकीकतन नजर रखें तो ये तब्दीली आ सकती है, और अगर वजीर साहब खुद यहां आ जाते हैं तो आप इमेजिन करें यहाँ क्या हालात होंगे। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं तो इमेजिन करें कि कितनी पॉजिटिविटी आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? दीज आर न्यू बेंचेस, ये वो नए बेंच हैं जो अब आए हैं। मतलब ये वो क्लासरूम थे जहाँ खिड़कियों में, इस क्लासरूम के भी यही हालात थे। जाएं जी पहले जाकर देख के आए इस क्लासरूम के आज से चंद हफ्ते पहले क्या हालात थे, और उसके बाद देखें कि आज क्या हालात हैं। 26 बच्चों के लिए 1 2 3, हम एक बेंच पे 3 बच्चे कंसीडर करेंगे। यहाँ बेंच ही नहीं है, 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 यहाँ बेंच ही नहीं है। 3 हो गए, 4 5, ये 2 बच्चों वाला बेंच है। 26 बच्चों में से 5 बच्चों का अभी तक बेंच निकला है, और इधर भी टेबल है, बेंच नहीं है। मतलब इट इज रियली अ बिग शेम दैट वी हैव गॉट ओनली 5 सीट्स फॉर 26 स्टूडेंट्स। 26 बच्चों के लिए 5 बैठने की नशिस्तें, 21 बच्चे राना सिकंदर हयात साहब के हल्के में एक क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ने पर मजबूर। तो बाजी के हालात आप देखकर आए हैं चंद महीने पहले के। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज के हालात। लुक एट द वॉल्स, ये टीचर्स की इनपुट है लिटरली, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, सिर्फ टीचर का एक फोकस, टीचर की एक तवज्जो लगी है कि टीचर ने ये सोचा है कि ये हमारी क्लासरूम है। और वो सिर्फ तब सोचा जा सकता है जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला कर ले कि हमने स्कूल को बेहतर करना है, और जब हमने स्कूल को बेहतर करना है उसके लिए कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट को, पंजाबी कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी ते रंग चोखा, वी आर विटनेसिंग इट हियर, हम यहां पर देख रहे हैं। इनमें अक्सर बच्चे वही हैं जो इस क्लास की बात करूं जिन्होंने माजी के उस बोसीदार खंडरों वाले स्कूल में, खंडरात में तालीम हासिल की, तालीम की जहद की हुई थी। ये इन खिड़कियों में बैठे होते थे, यहाँ जमीन ठंडे फर्श पे पड़े होते थे, छत पे पंखे नहीं होते थे, टीचर के पास लिटरली लिखने के लिए यहाँ पर चौक नहीं होता था, और अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर नहीं होता था। ये हालात है, अभी आप खुद देख कर आ रहे हैं। सो आज क्या हालात है वो आपके सामने रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हसन। अली हसन। अब्बा का नाम क्या है? बिन्यामीन। बिन्यामीन। तो अपना तारुफ करवा सकते हो, माई सेल्फ बता सकते हो, कौन है बिन्यामीन? मेरे फादर, पापा। हाँ, क्या करते हैं पापा? घर का काम। घर का काम? वेरी गुड यार, अगर कोई अच्छा काम करता है, घर में हाथ बटाते ही तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले पुरानी क्लास याद है? सर जी ये नया बच्चा है। ये नया बच्चा है, बाद में आया? Yes. आप पुरानी क्लास में होते थे? यस। क्या नाम है आपका? अरियान। अरियान, कैसी क्लास थी पुराने वाली सर जो टूटी फूटी थी, जिसमें मट्टी थी, गंदगी थी, बेंच नहीं थे, वो कैसी थी क्लास? सर जी अच्छी नहीं थी। हाँ, अच्छी नहीं थी, अब अच्छी अच्छी नहीं थी, अब अच्छी है। Yes. क्या क्या चीज अच्छी लग रही है अब आपको क्लास में? सर जी सब चीजें अच्छी। पढ़ो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें। चले भाई सब बच्चे फिर इकट्ठे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंची आवाज में, भाई ऐसे नहीं है तो मुझे भी नहीं सुन रहा, हमने तो अल्लाह को शुक्रिया अदा करना है तो शान के साथ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह यह है कि किसी ने इस तनकीद को मस्बत लिया है, और मस्बत लेने के नतीजे में मेरे बच्चों को उनका स्कूल लौटाया है। स्कूल लौटाने के लिए ऊंट और घोड़े नहीं चाहिए होते, कारून का खजाना भी नहीं चाहिए होता, स्कूल लौटाने के लिए एक विल चाहिए होती है। आपने जिस ठेकेदार को स्कूल दिया, आपने उस पर नजर रखनी होती है, और अगर आप नजर रखने में कामयाब हो गए तो बेहतरी आती जाएगी। अप्रिशिएटेड राना सिकंदर हयात एंड योर टीम,
جو کام آپ کر رہے ہیں, ابھی بہت سارا کام اس اسکول میں ہونے والا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پانی موجود ہے, پچھلی دفعہ نہیں تھا, لیکن پانی ایسے نہیں ہونا چاہیے. پانی کے لیے یہاں پر پراپر کولرز ہونے چاہیے, یا اگر کولرز نہیں بھی لگا پا رہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. یہ دیوار گری ہوئی تھی جی, اور مجھے پتا چلا تھا کہ ٹیچرز کو رفع حاجت کے لیے خواتین کو یہ ساتھ مدرسے میں جانا پڑتا تھا, ہم نے ریکارڈ کیا تھا. آپ کے ادارے میں ایک بنیادی ضرورت واش روم ہے, جی سر. کیا ہے آپ کے پاس؟ نو سر, بالکل. ابھی کسی بچے کو, کسی سٹاف کو واش روم کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ سر بچوں کے لیے تو ادھر واش روم ہے اس کے مدرسے میں. جی سر. آج چلے الحمدللہ یہ واش رومز بھی بن چکے ہوئے ہیں اور ان کی آپریشنل ہیں, اچھی بات یہ ہے, لیکن پھر بھی ابھی اسکول میں مینٹیننس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ہے. آئیں جی, یہ تو ہو گئی وہ باتیں جن کو ہم سب جس کو انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہیں, جس پر گھما لیں جی. بٹ واٹ اباؤٹ دیز کڈس, ان بچوں کا کیا کرنا ہے؟ They don't have classroom once again. یہ بچے برآمدے میں پڑھ رہے ہیں, تمام کلاس رومز فل ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس اسکول کی اسٹرینتھ میسیولی بڑی ہے. دوسری بات یہ کہ اسکول کو بہتر آرائش ہونے کے بعد عمارت ملی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دیز کڈس, کون سی کلاس ہے بچہ؟ نرسری کلاس. نرسری, یعنی یہ وہ بچے ہیں جو ابھی ابھی اسکول آئے ہیں. کلاس کہاں ہے؟ کلاس روم نہیں ہے آپ کا, ادھر ہی پڑھتے ہو. سردی لگتی ہے صبح؟ ہاں, 60 بچے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. کتنا بچہ ہے یہ نرسری میں؟ 160. 160 بچے ہیں. یس سر. ویری گڈ یار. میڈم یہ تو آگے آ جائیں, یہ تو ہائیلی اپریشیٹڈ ہے کیونکہ ماضی ایسا نہیں تھا. آپ یقین کریں ہم نے 3 ٹیچر صرف ایک کلاس کے لیے رکھی ہوئی ہیں. نرسری کے لیے؟ جی نرسری کے لیے. تو یہ اندر سپیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہم نے باہر بٹھایا ہے. اور یہ باہر پڑھیں گے, ابھی سردی بڑھ جائے گی تو کیا کریں گے؟ نہیں, وہ کام کروا رہے ہیں, ان سے کہا ہوا ہے تقریباً فوری. یہ تو ایمرجنسی بنیادوں پر بننے چاہیے. سر آپ نے دیکھا مٹیریل آیا ہوا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا 1-2 دن میں کام. یہ کس این جی او کے پاس ہے یا کس گورنمنٹ کس اینٹی سر اجاز صاحب ہیں ڈائریکٹر ٹارچ بیریئر کے, ان کے پاس ہے. ٹارچ بیریئر. جی. تو ٹارچ بیریئر کے پاس یہ ٹھیکہ ہے رانا سکندر اجاز صاحب. اجاز صاحب جی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے لیے شاباش کا امر یہ ہے کہ اس اسکول میں اس وقت 160 ایڈمیشن صرف اور صرف نرسری کلاس میں بتایا جا رہا ہے. اور اطلاعات یہ ہے کہ ان معصوم کلیوں اور پھولوں کو پروان چڑھانے کے لیے 3 ٹیچرز ڈیزگنیٹڈ ہیں, جو ایک بہتری ہے, کمال بہتری ہے. بٹ اگین دا پرابلم از کہ ان بچوں کی جو ٹیچر ہے اس کو اس پھٹے پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور ان بچوں کو سردی کے موسم میں باہر بیٹھنا پڑتا ہے. اور جوں 1 مہینہ بھی نکل گیا تو سمجھیں کہ ان کے تو دانت بجیں گے. لٹرلی رانا سکندر صاحب, ان بچوں کے پھر دانت بجیں گے. اور اگر یہ 1 مہینہ, اب ظاہر ہے آگے نومبر ختم ہو رہا ہے, دسمبر آ رہا ہے, تو دسمبر کی ٹھنڈ اگر ان نرسری کے بچوں نے یہاں بیٹھ کے کھا لی تو سمجھیں کہ ان 160 میں سے 60 بھی بچ جائیں تو بڑی بات ہے. ظاہر ہے کون ماں باپ چاہیں گے کہ ان کا بچہ صبح اسکول جائے, سارا دن کلفی جموائے, اور کلفی جموانے کے بعد وہ واپس جب آئے تو وہ بیمار ہوا, اس کی ناک بہری ہو. سو دس از اسکولز ریسپانسبلٹی. جہاں پر بہت ساری اچھی چیزیں ہم نے دکھائی ہیں وہاں پر یہ ایک نیگلیجنس ہے. اور اس نیگلیجنس کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ کلاس رومز جو کھنڈر تھے, کچھ کھنڈرات کو کور کر لیا گیا ہے, کچھ کھنڈرات ابھی باقی ہیں. اچھا اب ان بچوں کا دیکھیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہاں سے لوز ہوا تو یہ گئے. پھر ایک اور کلاس ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ کون سی کلاس ہے بیٹا؟ 2 میں. 2 میں. تو پہلے بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے؟ الاسار ماڈل اسکول. ہاں, الاسار ماڈل اسکول. اللہ ان کے لیے آسانی کرے, ان کے نیک نصیب کرے, اور یہ اپنے خاندان قبیلے کے لیے عافیت والے ہوں. ون تھنگ مور رانا صاحب, ونس وی آر اپریشیٹنگ ایوری تھنگ, آپ کے بچوں کو, میرے بچوں کو ان سردیوں میں بھی بغیر کھڑکیوں والے کلاس روم میں پڑھنا پڑے گا. ان میں شیشے نہیں ہیں, ان میں شیشے نہیں ہیں. بینچز یہ تمام نئے ہیں ماشاءاللہ,
میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہی کلاس رومز ہیں جہاں پر بچے کھڑکیوں میں پڑھا کرتے تھے. ہمیں اپریشیٹ کریں. یا کھنڈرات تھے, نیا رنگ ہوا, نیا روغن ہوا, یہاں پر نیا فرنیچر آیا, ایڈ ان کیا چیزیں, دیواروں کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. دروازوں میں شیشے نہیں ہیں, دیواروں میں ہی شیشے لگوا دیں یار. اپنے اس ٹھیکیدار کو کہیں کہ میرے بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے. یہ دیکھیں ونس اگین, ابھی سردی بڑھنے جا رہی ہے چند دنوں میں. یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. The people deserve a better care in school. کیوں؟ کیونکہ مریم نواز جو کہ سی ایم پنجاب ہیں, she have got a belief کہ اسکول میں بچوں کو نیوٹریشنز کی کمی کا بھی سامنا نہیں ہونا چاہیے, یعنی ان کو دودھ بھی دیا جائے گا اور دیا بھی جا رہا ہے کئی اضلاع میں جہاں پہ نیوٹریشن کے مسائل ہیں. بٹ یہ بیسکس ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. آج میں بچوں سے کم بات کر رہا ہوں. آج وہ کہتے ہیں میں آپ کا بھانپو ہوں اس ٹائم پہ. میں آپ کی بات بلند آواز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ونس اگین یہاں بھی شیشہ نہیں ہے. سو ہمیں یہ موقع ضرور دیں کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں اور جہاں پر گنجائش ہے اس کی اصلاح کی بات بھی کر سکیں, تاکہ آپ ایک بار پھر سے نظر رکھیں اور نظر رکھنے کے نتیجے میں چیزیں ٹھیک ہو سکیں. یہ بچے کیوں باہر پڑے ہیں درخت کے نیچے؟ السلام علیکم میڈم. میڈم یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ 7 اور 8. 7th اور 8th کلاس ہے. ابھی یہ بچوں نے انشاءاللہ العزیز اگلے سال 9th میں اپیئر ہونے جانا ہے بورڈ میں. یہ باہر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ Why don't there is no available their rooms. There is no room for their study. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم بیٹے, کون سی کلاس ہے بچہ؟ 7th ہے. آپ کی 7. بچوں کتنے عرصے سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی مہینہ ہوا ہے. یعنی آپ سب نیو ایڈمیشنز ہیں؟ Yes. اس سے پہلے کہاں پڑھے تھے؟ اس سے پہلے لہستان ماڈل اسکول میں. وہ کیوں چھوڑا ہے؟ وہ پڑھائی ہو رہی تھی لیکن ٹیچرز نہیں تھی وہاں پہ. اچھا, تو اب آپ کو اچھی امید اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب آپ کا یہ اسکول چل رہا ہے. جی سر. یا ٹیچرز پڑھا رہے ہیں؟ جی سر. کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ نو سر. آپ کے پاس کلاس روم کیوں نہیں ہے؟ سر وہ بھی ہونا چاہیے نا. یس سر. تو آپ سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کر دیں. آپ کر سکتی ہیں بات, وہ آپ کی بات سنیں گی. جی سر. چاہیے آپ کو کلاس روم؟ یس سر. تو بات کریں نا, انہیں بتائیں, کر لیں بات, آسانی سے کریں. آپ ان کے بچوں کی طرح. دے آر شائے, ظاہر اس سچویشن میں نہیں بات کر پا رہے. بٹ ون تھنگ وچ نیڈ اٹینشن. دیکھیں کیا اس وائٹ بورڈ پہ جس کو ایک درخت کے ساتھ ٹکایا گیا ہو, ٹیچر پڑھا کر کتنا کو کمپیٹ کروا لے گا؟ آپ خود سوچیں نا, کتنا بڑا کمپٹیشن ٹیچر اس وائٹ بورڈ کے سر پہ اس کا مقابلہ کروا سکتا ہے بچوں کو. یہ ڈسپلن دیکھیں, بیک سائڈ پر گھمائیں جی. پازیٹیو چیز ونس اگین ایک اور آ گئی کہ یہ بچے اب اپنے گھر کے لیے نکل رہے ہیں. دس از واٹ دا ڈسپلن از. دے آر ٹرینڈ فار اٹ. ماضی میں یہ نہیں تھا, آج سے چند ہفتے پہلے نہیں تھا, چند مہینے پہلے. یہ یہاں پر بھینسیں بھاگتی تھیں, یہاں پر کتے بھاگے پھر رہے تھے لٹرلی, یہاں پر آوارہ بچے پھرتے تھے. آج بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ہائیلی اپریشیٹڈ. بٹ اسٹل دیر آر دیٹ مینی تھنگس جن کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور یہ آپ نہیں کرنا ہے. السلام علیکم.